Hello mi amigos! Kamusta na? Today's vlog, samahan nyo kami ni Amigo Oliver, the birthday boy. Amiga Joy. Napakagwapong amigo nyo. And of course, kay Amigo Jessie and Amiga Mitch. Tara na! Updi kami! Mag-food trip sa napakasarap na pagkain at mapawaw na wow ka sa napakagandang tanawin. Hello mi amigos! Welcome to Amazing's Coffee and Food House. Amazing's Coffee located at Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Tara na! Pagdating namin mi amigos, una naming nai-enjoy ang kamangamanghang tanawin. Daw ara ka lang bala sa panganod kag basig madagdag ka, paktay ka. Ay wow, nice view! So here we go mi amigos, kaya nagutom na kami, kaunta. Guys, let's eat guys. Manamit gid mi amigos. Ay wow! At kahit saglit lang ang aming oras, ramdam namin ang kasadya kag kalipay mi amigos. Hindi ka bala malipay, gachismis ka, si ano gali, si amuni. Char lang! And of course, di tayo magpapahuli mi amigos, meron din tayong sticker for the Hall of Famer. And shout out sa mga masipag at mga gwapa na crew ng Amazing's Coffee. Thank you very much. So come and visit Amazing Coffee and Food House. Again, mi amigos, join me till my next journey. Thank you for watching!